हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुहार जे मैं समलेई। आज आम पढ़ा शब्द विभाग। जानिबा कि शब्द कौन? गोटिए अक्षर किंबा गोटिए रु अधिक अक्षर एकाठी मिसी एक निर्दिष्ट अर्थ बुझाउथिले ताकू शब्द कुहाଯାଏ। कौन ना गोटिए अक्षर किंबा गोटिए रु अधिक अक्षर एकाठी मिसी करी एक निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करुथिले बा बुझाउथिले ताकू आमे शब्द कहि थाउ बा कुहाଯାଏ। किंतु एक बा एकरु अधिक अक्षर एकाठी हेले मध्य जदि कोनोसी निर्दिष्ट अर्थ न बुझाए तेबे ताहाकू शब्द कुहाଯିब नाही। कोनोसी निर्दिष्ट अर्थ जदि बुझा न जाउथिबा ताहेले ताहाकू आमे शब्द कहिबा नाही। जेपरि जलर अर्थ पानी, जहा तरल, स्नान योग्य, पान योग्य। आमे पानी जानिछे जल, जलर अर्थ होची पानी जहा कि तरल पदार्थ। ताहाकू आमे स्नान मध्य करि थाउ, पान मीन्स पी भी मध्य थाउ। बतकर अर्थ एक जलचर पक्षी। यार एही जल और बतकर अर्थ प्रकाश करुछि बा निर्दिष्ट अर्थ अछि। तेणु यह गोटे गोटे शब्द अटे। एही अक्षर बा अक्षर समूहर अर्थ थिबारु एगुड़िक गोटाए गोटे शब्द। किंतु ठणप, साड़िओ, कदभम भली अक्षर समूहर निर्दिष्ट अर्थ नथिबारु एगुड़िकु शब्द कुहा जाई परिबो नाही। शब्द र स्वरूप अक्षर संख्या आधार रे शब्द 1, 2, 3, 4 बा 5 अक्षर विशिष्ट होई पारे। पूर्वरु अक्षर आलोचना बेले ए संबंध रे सूचना दिया जाइछि। एथिरु अधिक संख्यक अक्षर थिबा शब्द ओडिया भाषा रे क्वचित मिले। व्यवहार, उच्चारण और अर्थ आधार रे शब्द गुड़िकु प्रतिशब्द, समोच्चारी शब्द, विपरीत शब्द, समार्थबोधक शब्द आदि विभिन्न भाग रे विभक्त करा जाए। व्यवहार, उच्चारण और अर्थ आधार रे शब्द गुड़िकु प्रतिशब्द, समोच्चारी शब्द, विपरीत शब्द, समार्थ बोधक शब्द आदि विभिन्न भाग रे विभक्त करा जाए बा करा जाई अछि। ए संबंध रे अधिक अध्ययन उपर श्रेणी रे करा जिवो। हमें देखिबा शब्द विभाग बा शब्द भेद कण। जो भाषार शब्द भंडार जेते समृद्ध सेही भाषा सेतिकी बलिष्ठ। तेणु शब्द भंडारर आम भाषा राइजरे अमूल्य संपद। शब्द दुईटी रूप थाए, गोटे आंगिक रूप, अन्यटी आत्मिक रूप। आंगिक रूप कौन बुझिबा? शब्दटी को आमे आखि रे जो रूप रे देखु ताहा तार आंगिक बा बाह्य रूप। जो सामाजिक को आमे सामाजिक पढ़ू, आत्मिक रूप प्रत्येक शब्द सृष्टि पछरे किछि कारण बा अर्थ रहिछि। शब्दर व्युत्पत्ति बा अर्थ यार आत्मिक रूप। जेपरि सामाजिक, समाज युक्त इक मिसी होइछि सामाजिक अर्थात मनीष गोष्ठीगत भावे जो विचार ग्रहण करे। आमे उपरे आलोचना करिछि जे शब्द भंडार आम भाषार अमूल्य संपद। मुख्यतः आम भाषा रे उत्पत्ति दृष्टि 4 प्रकार शब्द व्यवहार करा जाए। ताहा हैला तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, आगत बा वैदेशिक शब्द। आमे प्रथमे देखिबा तत्सम शब्द कण। तत्सम
ବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ପରି ସମାନ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅବିକଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତରେ ଯେପରି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ସଂସ୍କୃତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଭଳି କେତେକ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ନଦୀ। ନଦୀକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ କହିଥାଉ, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ। ଏଭଳି ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ନଦୀ, ଅରଣ୍ୟ, ହସ୍ତୀ, ରବି, ଶଶୀ, ତାରା, ଆନନ୍ଦ, କ୍ଷୁଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର, ଗାଭୀ, ବଧୂ, କୂପ, କରୁଣା, ଫଲ, ପିତା, ସତ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର, ରାଷ୍ଟ୍ର, ପ୍ରସ୍ଥାନ, ପରିଧାନ, ଲତା, ସଖା, ପତ୍ନୀ, ପ୍ରାଚୀନ, ଅଟ୍ଟାଳିକା, କୃତଜ୍ଞ, ଦକ୍ଷିଣ, କୃଷ୍ଣ, ଜାଗ୍ରତ, ମିତ୍ର, ଗୋହର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅଭିଷେକ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ଭାଷା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ କଥା କହିଲା ବେଳେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହଜ ଭାବେ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାନ୍ଦ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକୁ ଜହ୍ନ କୁହାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତଦ୍ଭବ ବା ତଦ୍ଭବର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତହିଁରୁ ଜାତ ବା ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ହୋଇଛି, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ନଦୀ, ନଦୀରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଥାଉ ନଈ। ଗ୍ରାହକ, ଗରାଖ, ଗୋଷ୍ଠ, ଗୋଠ। ଘୃତ, ଆମେ ଘୃତ କହିଥାଉ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଘିଅ। ପୁଷ୍କରିଣୀ, ପୋଖରୀ। ନଗର, ନଅର। ଭଗିନୀ, ଭଉଣୀ। ପୁତ୍ର, ପୁଅ। ଦେଖ ଏଠାରେ ପୁତ୍ର କୁହାଯାଉଛି ସଂସ୍କୃତରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୁ ଆସିଲାକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବେଳେ ପୁଅ ହୋଇଯାଉଛି। ମାତାରୁ ମା, ଶୃଗାଳ, ଶିଆଳ। ନକୁଳ, ନେଉଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ନୃତ୍ୟ, ନାଟ। ସର୍ପ, ସାପ। ଗୃହିଣୀ, ଘରଣୀ। ଉଷ୍ଠ, ଓଠ। ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଗୋସାଇ। ଷଷ୍ଠୀ, ଷଟି। ଏଭଳି ସପ୍ତ, ସାତ। ଶ୍ମଶାନ, ମଶାଣି। ମସ୍ତକ, ମଥା ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ଏଭଳି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ବା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରୁ ଆସିନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରୁ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଦେଶର ମୂଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଶରୁ ଜାତ ବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଲରା, ଅଖାଡୁଆ, କତରା, କାକରା, କୁଟା, କୋରଡା, ଏଣ୍ଡୁରି, ଠାପୁଆ, ହିଡ଼, ଟାପରା, ତୋରାଣୀ, ପୁରା, ଝାଟୁଆ, ଖପରା, ଧେଣ୍ଡୁରା, କୁତୁଟୁଣି, ଗାଲୁ, ଛାପ, ତଉଳ, ତେଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ।
ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ ଆଗତ ଶବ୍ଦ ବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଛି। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଭାଷା ଅବିମିଶ୍ରିତ ନୁହେଁ। ଏକଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଶବ୍ଦ ଆହରଣ କରି ନିଜ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଗତ ଶବ୍ଦ ବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପରସ୍ପର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏପରି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ନୀତିଦିନିଆ ଚଳଣିରେ, ହାଟ ବଜାରରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ସହ ମିଶିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ ଭାଷାର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏକତ୍ର ଭାବେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବହୁ ଶବ୍ଦ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଅତୀତରେ ସୁଦୂର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ତାମିଲ ଭାଷାଭାଷୀ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରି ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଉଭୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ କେତେକ ତାମିଲ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ଉଦାହରଣ ମିଳେ। ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଆଦି ଭାଷାମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଭାଷାରୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ମୁସଲମାନ, ମୋଗଲ ଶାସକ ଓ ଇଂରାଜୀମାନଙ୍କ ଶାସନ ବେଳେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କେତେକ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମିଳିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଫଳରେ ଆଜି ବହୁ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହି ସବୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦର କେତେକ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆଗତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ଉପବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଦେଶୀୟ ଓ ବୈଦେଶିକ। ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦେଶୀୟ ଏବଂ ଆରବୀ, ଫାର୍ସି, ତୁର୍କୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଇଂରାଜୀ ଆଦି ଭାଷାରୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦ ୟୁରୋପୀୟ ବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ବିଦେଶରୁ ଆସି ଶାସନ କରୁଥିବା ମୁସଲମାନ ଓ ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ଯବନ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଆରବୀ, ଫାର୍ସି, ତୁର୍କୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭାଷାରୁ ଆସିଥିବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୌଣସି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଶବ୍ଦ ତଦ୍ଭବ ବୈଦେଶିକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଏନି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଉରା, ଚାଲ, କୋଡ଼ି, ଭଅଁର, ଡାଲ, ଉଲି, ହଡ଼ା। ଏଟା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଆରିସା, ତୋଟା, ଗିଲା, ପିଲା, ବିଲ, ସାନ, ଆଟିକା, କୁଡ଼ୁଆ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆରବୀ ଶବ୍ଦ। ଅକଲ, ଅକସ, ଅଦାଲତ, ଇଲମ, ଇସାରା, ଅକ୍ତିଆର, କବକ, କାଇଦା, କାଜି, କୋରକ, କିଲା, ଜିଲ୍ଲା, ଜାରି, କରାମତ, ଦିମାଗ, ଜବତ, ଜମି, ଜମିଦାର, ଜବାବ, ଜାରି, ଦୁନିଆ, ଦାଖଲ, ବାତିଲ। ଏ ହେଉଛି ଆରବୀ ଶବ୍ଦ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଥିବ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଦାଲତ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଥିବ ଆଉ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ଏଇଟା କୋଉ ଶବ୍ଦ ନା ଫାର୍ସି ଶବ୍ଦ, ଆରବୀ ଶବ୍ଦ, ଏପରି ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ।
जोटा करेक्ट आंसर ताहा एटा होची आरबी शब्द। तेणु जदि आपण जानिथिबे पढ़िथिबे ताहले आरबी शब्द लिखिले करेक्ट हबो। ठीक से ओडिया ग्रामर रु शब्द रु बहुत क्वेश्चन आसी थाए। तापर देखिबा हमें पारसी शब्द कौन? अबकारी, अमीन, आदाज, अफसोस, आमदानी, कुर्ता, किनारा, किस्ती, खपा, खानसामा, खातिर, गंजी, गरीब, गिरफ, गुमान, तकिया, तलाश, जहर, जगह, निहाल, नालिश, नफा, जहाज, जोर, फेस्कार, पता, सुमारी, आइन, खाउंत, कैफियत इटा सब होची इटा फारसी शब्द। तापर आमे देखिबा तुर्की शब्द काबू, कुली, गालीचा, चाकू, तोप, बारूद, बंदूक, बहादुर, लाश एगुड़ी होची तुर्की शब्द। पोर्तुगीज शब्द कौन देखिबा आत, आलमारी। हाँ एटा सिटी एग्जाम डिप्लोमा इन एलिमेंटारी एजुकेशन जोटा आपण सिटी कहउचंती जे प्राइमरी टीचर लागि जो कोर्स करा जाए सेटा पोर्तुगीज शब्द आलमारी शब्द आसीतिला। आलमारी को शब्द बोली पचारी थिला। ठीक जदि आपण माने कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई प्रिपरेशन करछंती ताहले बोली प्रश्न आसीबो काज, कामिज, गिरजा, पादरी, फिता, बाल्टी, लीलाम, मिस्त्री, सागु। इंग्राजी शब्द ऑपरेशन, अर्दली, आमलेट, कप, कॉलेज, कूपन, चेयर, टेबुल, पेन, पेंसिल एगुड़िक होची इंग्राजी शब्द। ऑफिस, रबर, साइकिल, शर्ट, पैंट, बेल्ट, बेंच, डॉक्टर, मेडिसिन, ब्लॉक, भोट, सिनेमा, फाइल, लंटन, रेलवे, मास्टर, जॉर्ज, बॉक्स, बोर्ड, टाइम, पुलिस, डजन, हारमोनियम, पिन, स्टापलर, स्केल, ऑर्डर, टिकेट, टेलीविजन, मोबाइल, बैग, करेंट, पॉलीथीन, सीमेंट, आजबेस्ट, कार, बस, मोटरसाइकिल, फैन, इन्वर्टर, कलर, टॉर्च, बारलाइट ए सब गुड़ाक होची इंग्राजी शब्द। साधारणतः आम भाषा रे प्रचलित शब्द गुड़िक दुई भाग में विभक्त करा जाय जहा मौलिक और जुग्म शब्द। मौलिक शब्द कौन ना आम भाषा राज्य अनेक मौलिक शब्द अच्छी जो शब्द रु गोटाए हेले अक्षर काटी हुए नहीं सेगुड़िक मौलिक शब्द। मौलिक शब्द गोटे अक्षर काटिदेले तार अंग हानि हेबा संगे संगे अर्थ प्रकाश करे नहीं। उदाहरण स्वरूप नड़िया, खड़ा, घर, टंका, पर, पैड़, भौणी प्रभृति। एबे देखिबा हमें जुग्म शब्द। जुग्म शब्द व्यवसाय रे लाभ क्षति लागि रहिछि एटा होछि जुग्म शब्द। बाहा पुआणिया रे बंधु बांधव घर को आसंती एटा होछि जुग्म शब्द। पड़ोसी सहित झगड़ा झाटी करिबा उचित नुहे। पिला माने पढ़ा पढ़ी को गुरुत्व दियो। किए कबाट ठक ठक करुछि। मड मड शब्द करी डालटा भांगी गला जेटा अंडरलाइन करा जायछि एगुडी होछि जुग्म शब्द। उपरे गार दिया जायथिबा शब्द गुड़िक आम भाषार गोटाए गोटे जुग्म शब्द बा जोड़ी शब्द। आमे कथबार्ता कला बेले बा लेखिबा बेले एपरी अनेक जुग्म शब्द व्यवहार करिथाओ। एहा द्वारा आम कथा बा लेखा अर्थपूर्ण हेबा सहित श्रुति मधुर हुए। मने रखिबा जुग्म शब्द छाड़ी छाड़ी लेखा जाए नहीं लागी लागी लेखा जाए। व्यवहार दृष्टि
ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରାୟତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶବ୍ଦ ସହିତ ସେହି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଧନାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଦୋରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଏଠାରେ କିଛି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଶବ୍ଦ ସହିତ ସେହି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ଯେପରିକି ଲାଭ କ୍ଷତି, ଅଗମୂଲ, ଅରୁଆ ଉଷୁନା, ଆଗ ପଛ, ଏଠି ସେଠି, ଉଠା ପକା, ଦିନ ରାତି, କଲା ଗୋରା, ଖଟା ମିଠା, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ତଲ ଉପର, ସଂଯୋଜ କାଳ, ଯା ଆସ, ହାନି ଲାଭ, ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି, କିଣା ବିକା, ଦବା ନବା, ଭଲ ମନ୍ଦ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ସହିତ ସେହି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଶୁଦ୍ଧ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା, ଯେପରି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ଆଶା ଭରସା, କଥାବାର୍ତ୍ତା, କଲିକଜିଆ, କଣାକୁଜା, ଖିଆପିଆ, ଦିନ କାଲ, ଭୋକ ଶୋଷ, ଉପାସ ଭୋକ, ଲିପାପୋଛା, ଲୁଚାଚୋରା, ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା, ଲହୁଲୁହ, ଗଛପତ୍ର, ଘର ବାଡ଼ି, ଘର ଦୁଆର, ଡର ଭୟ, ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି, ଯୋଡ଼ି ଯାଉଲି, ରାଗ ରୋଷ, ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ, ଗପସପ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା, ଝିଅ ଝିଆଣି, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା, ଅନ୍ଧି ସନ୍ଧି, କନ୍ଧା କଟା, ରଜା ରଇତ, ବାସନ କୁସନ, ପିଲା ଝିଲା, ବାଗ ବାଇଶ, ଲୁଗାପଟା। ଏସବୁ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଧନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଟଣ ଟଣ, ଠନ୍ ଠନ୍, ଟିନ୍ ଟିନ୍, ଝମ୍ ଝମ୍, ଟିକ୍ ଟିକ୍, କେଁ କେଁ, ପେଁ ପେଁ, ଚଡ଼ ଚଡ଼, ଫର୍ ଫର୍, ଫଁ ଫଁ, ଧୁମ୍ ଧାମ୍, ଟପ୍ ଟପ୍, କାଉଁ କାଉଁ, ସେଁ ସେଁ, ଗଁ ଗଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଧନାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଯେପରି ପଢ଼ାପଢ଼ି, ଉଠା ଉଠି, କଟାକଟି, କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି, ଖରକା ଖରକି, ଗଡ଼ା ଗଡ଼ି, ପଢ଼ାପଢ଼ି, ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି, ଚଢ଼ା ଚଢ଼ି, ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି, ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି, ସୁଖା ସୁଖି, ଶୁଣା ଶୁଣି, ମରା ମରି, ଧରା ଧରି, ହଣା ହଣି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଦୂରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ମଟ୍ ମଟ୍ ଭଳି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ। ଘର ଘର, ଥର ଥର, ଛଲ ଛଲ, ଫର ଫର, ଦପ୍ ଦପ୍, ଖଲ୍ ଖଲ୍, କଟ୍ କଟ୍, ପଲ୍ ପଲ୍, ସଲ୍ ସଲ୍, ଝର୍ ଝର୍, ଧପ୍ ଧପ୍, ଢଲ୍ ଢଲ୍, ବଲ୍ ବଲ୍, କଟର କଟର, ହଟର ହଟର। ଏସବୁ ହେଉଛି
द्विरुक्त जुग्म शब्द लिंग आमे बुझिबा लिंग कण आम भाषा रे कहिबा और लेखिबा पई केतेक पुरुष को चिन्हाउथिबा और केतेक महिला बा स्त्री को चिन्हाउथिबा शब्द व्यवहार करू पुरुष को चिन्हाउथिबा शब्द पुल्लिंग शब्द और स्त्री को चिन्हाउथिबा शब्द स्त्रीलिंग आमको अनेक समय रे पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग रूप में शब्द को बदलाइबा को लिखिबा को पड़े एथिपाई आमको किछि नियम मानिबा को पड़ी थाए से नियम गुड़िक विषय रे आलोचना करिबा प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग को बदलाइबा बेले केतेक स्वतंत्र विपरीत शब्द व्यवहार करा जाय जथा बापा बोऊ माँ राजा राणी बर कन्या बधू मध्य हो पारे अजा आई मामू माई पुरुष स्त्री भाई भाउज नेता नेत्री पुआ बहु झिया दादा खुड़ी केतेक पुल्लिंग शब्द शेष में आ जोग करा जाय स्त्रीलिंग शब्द करा जाय थाए जथा चपल रु चपला सरल रु सरला भद्र रु भद्रा कोकिल रु कोकिला द्विज रु द्विजा सभ्य रु सभ्या बस्य रु बस्या प्रथमा रु प्रथमा द्वितीय रु द्वितीया ठीक सही बोली पुल्लिंग शब्द रे शेष रे थिबा दुईटी वर्ण रे ई आ जोग होई स्त्रीलिंग हुए जोग कले दुईटी वर्णर ई बा आ जोग होई स्त्रीलिंग होई जेपरी बालकरु बालिका नाटकरु नाटिका चालकरु चालिका नायकरु नायिका गायकरु गायिका पाठकरु पाठिका गायक गायिका लेखक लेखिका ठीक सेहीपरि दीर्घई जोग होई मध्य जोड़ी होई थाए नटरु नटी सुंदरु सुंदरी तरुणरु तरुणी मोटारु मोटी देवरु देवी सिंहरु सिंही कुमाररु कुमारी गेड़ारु गेड़ी व्याघ्ररु व्याघ्री किशोरु किशोरी मानवरु मानवी कविरु कवि शिवरु शिवानी जवानरु जवान नानी साहेब साहेबाणी इंद्ररु इंद्राणी रुद्ररु रुद्राणी मास्टरु मास्टराणी एभली शब्द ओडिया जो आपण जदि जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देबाकू चाहुछंती ताहले ओडिया ग्रामर निहाती जरूरी चाहो जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओडिसा रा हो ना काहे कि इंटीग्रेटेड बीएड जे कोनोसी एग्जाम ओडिसा रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देबाकू जाउछंती ताहले ओडिया ग्रामर भलो भाबरे पढंतु क्वेश्चन आसी थाए शब्द कण शब्द समूह तद्भव शब्द देशज शब्द वैदेशिक शब्द भल भावे पढ़ंतु एवं संधि रूढ़ी कण ये सबू जिते भी टॉपिक अच्छी सिलेबस एग्जाम रिलेटेड भल भावे पढ़ंतु एवं एग्जाम देबे आज पई वीडियो एतिकी थाउ बहुत लेंदी हो जिवो जदि आपण जे कोनोसी टॉपिक विषय वीडियो चाहचंती ओडिया ग्रामर ताहले निश्चय कमेंट करिवे मु से विषय रे वीडियो आनिबी लाइक शेयर कमेंट करंतु थैंक यू फॉर वाचिंग लाइक शेयर सब्सक्राइब मोर लाइक दिस वीडियो आपण मानको सांग मानको शेयर करंतु वीडियो से माने मध्य पढ़ी एग्जाम पाई प्रिपेयर करि पारिबे भलो भाबे बुझी पारिबे जदि कोनोसी टॉपिक विषय वीडियो चाहते ताहले निश्चय कमेंट करिवे थैंक यू फॉर वाचिंग।